السلام عليكم. Le calcul intégral, الحساب التكاملي، التمرين 18. En utilisant u de x multiplié par v de x, le taux prime dérivé, calculer les intégrales suivantes. I1 égale, I2 égale, I3 égale et I4 égale. Alors, comment nous allons faire pour utiliser ceci? Alors, vous savez bien que la dérivée d'un produit, comme rappel ou bien comme un prérequis, u fois v, le taux prime, est égal à u prime fois v plus u fois v prime. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, si nous avons une fonction dérivée et je lui colle le symbole de l'intégrale, alors le symbole de l'intégrale élimine le symbole de la dérivée, comme ça, comme ceci. Par exemple, si nous avons une fonction f prime et si je lui applique le symbole de l'intégration, alors le symbole de l'intégration élimine le symbole de la dérivée et donne comme résultat f. Ceci, c'est une technique qu'il faut connaître par cœur. Par exemple, vous savez bien que la racine carrée élimine le carré. Ceci, c'est une habitude. La racine cubique élimine le cube, comme ça. C'est de la même façon, l'intégrale élimine le symbole de l'intégrale élimine le symbole de la dérivée. Et on obtient comme résultat f. Alors, comme ici, racine carrée de x carré égale à x. C'est-à-dire, on dit, c'est une habitude, nous sommes habitués à dire ceci, يعني ولينا ولات عندنا بحال شي عادة كنقولوا الجذر المربع يلغي المربع وكتعطينا هنايا x، الجذر المكعب يلغي المكعب وكتعطينا كذلك x. نفس الشيء رمز تكامل يلغي رمز الاشتقاق، هكذا وكنحصلوا على un résultat égal à f. Alors, retenez bien cette technique, c'est très important. Alors, je vais effacer ceci. نقولوا على التقنية هذه. إذا هنايا nous avons primitive, nous avons u fois v prime est égal à u prime v plus u fois v prime. Donc si j'intègre, si je mets le symbole de l'intégration ici, alors ceci élimine la dérivée. Donc j'obtiens u fois v plus une constante. Et la constante, comme je dis toujours, disparaît en faisant la différence, c'est-à-dire en remplaçant par les bornes et en faisant la différence. إذا الآن يبقى لينا كيفاش غادي نستعملو هاد التقنية هادي باش نحسبو لي زانتيغرال الأربعة اللي عندنا. إذا غنبداو بلانتيغرال numéro 1. Je commence par l'intégrale numéro 1. I1 est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus x plus x cosinus x. Alors, هاد sinus x plus x cosinus x غادي نكتبها على هاد الشكل بعدا، على هاد الشكل، على دالة مشتقة في دالة أخرى زائد دالة u في مشتقة v. إذا هنا كيبان ليا يعني العمل اللي غنقوم به صعب جدا، ولكن إلا فكرتي مزيان غتفكر في واحد هنا. سينوس إكس هنايا فاش نضربو في واحد هنا. لاحظوا فين ندير هذيك اليد الصغيرة هنا راه عندنا ان فوا سينوس إكس سي سينوس إكس plus x cosinus x plus x cosinus x. Donc je vais faire apparaître le 1. غادي نبين هذاك le 1 ها هو يا. donc j'obtiens غنحصل على يساوي l'intégrale de 0 à pi sur 2 ديال 1 fois sinus x plus x cosinus x. لماذا؟
لأن واحد في سينوس إكس كتساوي سينوس إكس. إذا وأتابع. إذا هاد الواحد هذا يمكن لي نعوضو باشتقاق. Le 1 ici, je peux le remplacer par une dérivée. 1, c'est la dérivée de x. Donc, à la place de 1, je vais mettre x' fois sinus x plus le x, il est déjà là, fois le cosinus. Je vais le remplacer par une dérivée. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc, je remplace cosinus x par sinus prime de x. إذا اش ولا عندي دابا؟ لاحظوا معايا مزيان، ولات عندي دالة مشتقة هي u بريم اللي هي x بريم في واحد دالة أخرى v زائد u x في v بريم. إذا هنا بحيث v هي سينوس x v بريم سينوس x بريم، بحيث v دو x هي سينوس x و u دو x هي x. إذا اش غتعطينا؟ إلا كان عندنا هنايا u بريم في بلس u فوا في بريم، u بريم في بلس u فوا في بريم، أرجع بها قرعها للجهة الأخرى هي u فوا في لو تو بريم. إذا لا u فوا في u فوا في لو تو الكل بريم. إذا لاحظوا عندي هنايا بريم وكاين انتيغرال هنا، اذا غيتختازلو الانتيغرال غيختازل الاشتقاق، غتبقى عندنا اكس سينوس اكس بين المحدين صفر و بي على اثنان. اذا نعوض غتعطينا بي على اثنان سينوس بي على اثنان ناقص صفر سينوس صفر. سينوس بي على اثنان هي واحد في بي على اثنان هي بي على اثنان، والسينوس صفر هو صفر. اذا الانتيغرال اي ان ايغال ا بي سور دو. بنفس الطريقة غادي نمشيو ل اي دو. اي دو كيساوي الانتيغرال من صفر لوغاريتم نيبيريان ديال اثنان ديال اكسبونونسيال اكس بلس اكس فوا اكسبونونسيال اكس لو تو دي اكس. نفس الشيء هنا خاصني نبين واحد الواحد. علاش؟ لأن الاشتقاق ديال اكس هادي هو واحد، إذا خصو يكون هنا. ها هو كتبتو باللون الأحمر، واحد في اكسبونونسيال اكس زائد اكس اكسبونونسيال اكس. إذا اش ولات عندي هنايا؟ هاد واحد يمكن لي نعوضو بإكس بريم. واحد هو الاشتقاق ديال إكس، هو المشتقة ديال إكس، يعني إكس بريم هي واحد. واحد غنعوضو بإكس بريم. إذا اش ولات عندي؟ أو بريم هو في هي إكسبونونسيال إكس بلس أو و في بريم. وكنعرفو أن الدالة الوحيدة اللي الاشتقاق ديالها هي نفسها هي الإكسبونونسيال. إذا هذا إكسبونونسيال إكس يمكن لي نعوضها بالديريفي. علاش؟ لأن الديريفي ديال الإكسبونونسيال هي إكسبونونسيال. إذا اش ولا عندي؟ ولات عندي لا فورمول أو بريم في بلس أو في بريم افيك أو دو إكس. الدالة أو دو إكس هي إكس، والدالة في دو إكس هي إكسبونونسيال إكس. إذا غتعطينا أو فوا في لو تو بريم. أو فوا في u فوا v لو تو بريم مع الانتيغرال يختزل الانتيغرال يختزل ديريفي. إذا غيبقى عندنا x اكسبونونسيال x بين المحدين صفر و لوغ نيبيريان لاثنان. إذا غادي نعوض دابا ب لوغ نيبيريان لاثنان. ها هي لوغ نيبيريان لاثنان فوا اكسبونونسيال لوغ نيبيريان لاثنان ناقص صفر فوا اكسبونونسيال صفر. اكسبونونسيال لوغ دو اكس هذه راه معروفة، خاصية معروفة. pour tout x supérieur strictement à 0 هذه خاصية معروفة غنذكر بها. pour tout x supérieur strictement à 0 exponentielle log népérien de x est égal à ce x, celui-là, ce x هذا. إذا هنا exponentielle log ديال 2 هي 2. ها هي كتبتها 2 فوا اللوغ ديال 2، وهنايا اكسبونونسيال صفر هي واحد في صفر هي صفر. إذا كريزولتا كوم ريزولتا فينال I 2 est égal à 2 log népérien de 2. غنمشيو للانتيغرال الثالث، تا هو غنتعاملو معاه بنفس الطريقة.
I3 تساوي l'intégrale de 1 à E de 1 plus log népérien de x le tout dx. هنا الصعوبة بدات كتصعب شوية. إذا خصك تفكر مزيان. Il faut bien réfléchir à ce 1. Alors ce 1, puisque x est compris entre 1 et E, donc x c'est différent de 0. Donc le 1, je le remplace par x fois 1 sur x. X fois 1 sur x. باش نبين الديريفي ديال logarithme pour faire apparaître la dérivée du logarithme népérien de x. Donc nous avons u', alors le 1 sur x, celui-là, je le remplace par log de x, le tout prime, et le x qui est là, je le laisse, il est là à sa place, plus le 1 c'est x', je remplace 1 par x dérivé, log de x. Donc j'ai maintenant la formule u'v plus u fois v', avec l'intégrale, bien sûr. Donc u'v fois plus u fois v', ça donne u fois v le tout prime, avec u de x égale log de x et v de x égale à x. U fois v. U fois v le tout prime, avec l'intégrale. L'intégrale simplifie, élimine la dérivée. L'intégrale élimine la dérivée. شوفوا مزيان هنا. L'intégrale élimine la dérivée. Je غيبقى عندي x log de x entre 1 et e. لكن هادشي ما كنديروش في الورقه ديال الاختبار ولا ديال الفرض الى اخره. صافي هاد العمليه هادي اعملها في الذاكره ديالك. اذا ça donne x log de x entre 1 et e. Je remplace e log de e moins 1 log de 1. J'obtiens finalement i3 est égal log de e c'est 1 fois e c'est e. Log de 1 égale 0 fois 1 c'est 0. Donc i3 est égal e. قبل ما نمشي للسؤال الرابع، ردوا البال ان هذه ملي كنكتب او هنا هذه ماشي مكامله بالاجزاء، هذه غير التقنيه كنستعملوا فيها هذيك الخاصيه ديال لا ديريفي دان برودوي. u fois v le tout prime est égal à u prime v plus u fois v. Faites bien attention à ça. Quatrièmement, l'intégrale i4 est égale à l'intégrale de 0 à 3 de شويه هنا بدات كتصعب، ولكن ما غاديش تصعب، هادي غادي تسهل ان شاء الله. racine carrée de x plus 1 plus x sur 2 fois racine carrée de x plus 1 le tout dx. remarquez bien عندي هنا واحد نضرب في x واحد على 2 جذر واحد x زائد واحد u prime sur 2 racine carrée de u. ما تنساوهاش هادي u prime sur 2 racine carrée de u. هادي شنو راه هي لا ديريفي ديال racine carrée de u. N'oubliez pas ceci. إذا اشنو غادي نعمل دابا؟ غنبين واحد الواحد هنا. درت انا عندي هنايا واحد، هنايا واحد، وهنا هاد واحد على 2 جذر مربع إكس زائد واحد. غنكتبها بالحمر وغنعزل إكس، هاد لو إكس، وهاد الضرب هنا هو وسي لا ملتيبليكاسيون. عفوا. إذا اش ولا عندي هنايا؟ واحد غنعوضو ب إكس بريم لا ديريفي دو إكس. إذا غتولي عندي أو بريم، وهاد غاسين كاري دو إكس هادي غنخليها في بلاصتها هي في بلوس هاد إكس راه هي أو هي فوا، وهاد غاسين كاري دو إكس هاد الحمر هادي عفوا هادي راه هي غاسين كاري دو إكس بريم إكس بلوس أن بريم غاسين كاري دو أو بريم كوم جي رابلي غاسين كاري دو أو بريم égale à u prime sur 2 racine carrée de u. Racine carrée de x plus 1 prime est égal x plus 1 prime bien 1 sur 2 racine carrée de x plus 1. Il est fini. Donc j'efface ceci.
et je continue, où u de x égale à x, et v de x égale à racine carrée de x plus 1 donc je vais u prime v plus u fois v prime, u fois v le taux prime entre les bornes intégrales entre les bornes 0 et 3. والتقنية اللي وريتكم التكامل يلغي الاشتقاق، إذا أصبح عندي كنتيجة u fois v entre les bornes 0 et 3. u c'est x ou v c'est racine carrée de x plus 1. Je remplace donc 3 racine carrée de 3 plus 1 c'est 4, 3 racine carrée de 4 moins 0 fois racine carrée de 0 plus 1 c'est 1. Ça donne racine carrée de 4 c'est 2 fois 3 c'est 6. Et voilà pour notre intégrale numéro 4. Donc j'ai fini l'exercice. إلى عجبك الفيديو أو التمرين أو طريقة الحل أو طريقة الشرح، لا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل الجرس لكي يصلك الجديد، وتشارك هذه الفيديوهات أو هذه التمارين مع أصدقائك والزملاء ديالك في الثانوي. إذن إلى اللقاء بحول الله.